کیا خوبصورت ویوز ہیں جی یہاں پر. ہاں جی پہنچ گئے میں کے اوپر. یہ آ جائے اگے جانا ہے. اب یہاں سے 20 منٹ کا راستہ. پہنچ گئے میں کے اوپر. 10-15 منٹ کا ہے. کاشی پر رکھ جا کاشی. ماشاء اللہ. دوسرے کا نام ہے ماجد. ماشاء اللہ. تیسرے کا نام ہم نے رکھا, دادا ابو نے 3 کے نام بتائے تھے. جی ہم 2 پیدا ہوئے پھر بھائی. ٹھیک ہے. تیسرا نام بتایا تھے ابن مسعود. ماشاء اللہ. پھر ہم نے بھائی نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نام رکھ لیا. ویلکم دوستو, آپ نتھیا گلی سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 5 دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈ میں ٹریکنگ سٹارٹ کی تھی اور ہم مشک پوری ٹاپ کی طرف جا رہے تھے. چونکہ یہ ایک لمبا ٹریک ہے, آپ کو مشک پوری ٹاپ تک پہنچنے میں کم سے کم 1 گھنٹہ پیدل چلنا پڑتا ہے. کسی جگہ سے یہ ٹریک بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اور کسی جگہ سے یہ ٹریک بہت زیادہ آسان بھی ہو جاتا ہے. راستے میں آپ کو بہت ہی خوبصورت ویوز دیکھنے کو ملتے ہیں. اگر آپ نے ایپیسوڈ نمبر 4 ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ اس ایپیسوڈ کے بعد دیکھ سکتے ہیں, آپ کو لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. دوستو یہاں سے ٹریکنگ بہت کم رہ گئی ہے. تھوڑی دیر میں ہم مشک پوری ٹاپ پہنچیں گے, جہاں پر آپ کو نتھیا گلی ہلز کی سب سے زیادہ خوبصورتی دیکھنے کو ملے گی. تو آئیے چلتے ہیں ولاگ کی طرف. کیا کمال کے ویوز ہیں جی یہ والے. مزہ آ گیا جی اس میں تو. یار ہاں جی نہیں ولاگنگ بھائی جان. ابھی ویوز نہیں ملتے ہیں. نہیں یار ہارڈنگ ہوتی ہے ویوز کے اوپر, ابھی ویوز نہیں ملتے ہیں. ابھی ڈالے جا رہے ہیں. ہم جو ہے نا وہ ایک یوٹیوبر ہے ابرار حسن, دیکھا ہوا ہے نہیں دیکھا ہوا. بس جی مشک پوری ٹاپ قریب بھی تقریباً ہم بس پہنچنے والے ہیں. یا اللہ خیر. یہاں سے بس آپ ویوز چیک کریں جی پہلے. کیا خوبصورت ویوز ہیں جی یہاں پر. اور نیچے یہ کھائی چیک کریں. کیا بات ہے جی, کیا خوبصورت سامان جی یہ والا, زبردست ہو گیا. یہ بھی کھائی چیک کریں. کیا خوبصورت ٹریک ہے جی. ادھر سے بھی ویوز دیکھیں جی آپ.
हाँ जी पहुंच गए मैं क्या ऊपर? ये आ जाइए के जाना है। अब यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है। पहुंच गए मैं क्या ऊपर? 10-15 मिनट का है। अजय हो रहे हैं? नहीं 10-15 मिनट का है। 10-15 मिनट का रह गया बस। 10-15 मिनट का रह गया। ठीक है भाई, तुझे ताड़ा मुश्किल यही है। ओए अभी और भी ऊपर जाना है। कितना क्या है? देखें जी, खैर टॉप आ गई है हमारी। तो क्या व्यूज़ हैं। टॉप पे ये फ़ायदा होता है कि आपको सारे पहाड़ी सिलसिले दिखते हैं। इन दरख्तों के पीछे जो है ना वो सारे पहाड़ हैं, स्पेशली यहाँ इस साइड में जिला में। और इस साइड पे देखें जी, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, अपने ट्रैक को कंटिन्यू रखते हैं। आपको लेके जाते हैं वो सामने मुश्कपुरी टॉप पर। ये घोड़े वाले हैं जी भाई बैठे हुए हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। छा गया भाई मेरा। चलें यार, फोटो शूटिंग कर लेते, हम भी देख लेते थोड़ी सी आपकी। क्या जी खूबसूरत नज़ारा ये वाला। पैसे पूरे हो गए यहाँ आगे आने के। और आसमान देखें जी कैसा, कितना करीब आ गया आसमान। और वो बादल देखें, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पर बादल चेक करें आप, क्या कमाल का नज़ारा पेश कर रहे हैं। दोस्तों फाइनली हम मुश्कपुरी टॉप पर पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। आप अपने सामने लाइव मनाज़िर स्क्रीन पर देख सकते हैं और मेरे चारों तरफ क्या खूबसूरत व्यूज़ हैं। यहाँ टॉप पर आने के बाद आपको एक तरफ नथिया गली का व्यू मिलता है, जबकि दूसरी तरफ आपको मरी हिल्स का व्यू मिलता है। इसके अलावा आपको कश्मीर वैली का भी व्यू मिलता है यहाँ से। लेकिन अक्सर औकात इस टॉप पर जिस जगह से आपको व्यू नज़र आता है वहाँ पर ज़्यादातर बादल छाए रहते हैं, लेकिन ये बादल एक जगह नहीं रहते, ये अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं। आपको ये व्यूज़ देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी ऐसी जगहों पर जाएं तो बजाय फ़ोटोग्राफ़ी के आप कुछ देर यहां पर बैठें और बग़ैर कैमरे के इन लम्हात को आप एंजॉय करें। आपको यहां पर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। अब आपको दिखाते हैं जी मुश्कपुरी टॉप की कुछ साइड्स दिखाते हैं, क्योंकि जैसे ये टॉप आ रही है ऊपर, तो इस टॉप पे कुछ आपको इसकी दूसरी साइड पे व्यूज़ मिलेंगे, वो हम जाकर देखते हैं। अब बिग फैन। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है ये वाला। ये देखें जी सामने बादल, और सामने बादल, थोड़ा आपको जूम भी दिखाते हैं। क्या सीन है यार।
ज़बरदस्त। ये जी आप, क्या खूबसूरत मशकूरी टॉप है जी ये वाला। मेरे दूसरी तरफ आपको जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये एक्चुअली नथिया गली की पहाड़ी हैं। यहाँ से आपको नथिया गली की पहाड़ियों का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू देते हैं।